ede nyame ase se ene ye nya kwan ewo nanim se ye ba besua no honim de na eye onyame asem a esese yetimi sua na yenya entiase a ebeboa yen ebra ye agidifo yi na ye nyina ye gitim se bible no ene ye kwankyere no eye se ye hunumu fi se niam bebre esisi a ema binom hu bible ne se eye nwoma bi a ase obi aboni trim atwere ana yenso yafa ane ye de akoma ane ya adwen atoso na ye pese ye hwe bibi kakra na ye hu sade bible no ne nyina so ene botaye esitie na bibia nso a pese ye kasa fa ho no nso no ese ebesi ewo bible no sade opese ye hu ape me kan se Kristo Yesu asase so asetena no ade ba ko a wode ebuaye ema na asem no mu duro ene emu nimdia no ekọ wiase nyina no eye atwere no entina asem bia mu no okuyisu watwere se eno ene yensem kwa nyina atifinsem watwere se yanhwe Matias sempa etia eye nan ni yichemu a eye nan no eye Yesu kasa na ode ekasa ade kire bribi mu na no so na esese ye gina na eboa yen ama yen so yetimi de kire ensem bia efa bible no ho yentie se de okan no Matias sempa etia eye nan ni yichemu a eye enan no se na okan no mini akọ Eradi asem na obua se watwere se enye pa no nko so ana onipa nam obetena se na asem biara efiri onyankopon anumu so ene tise ka bibi afa onyame asem ho a na yankofa nwoma foforo bia ana yankofa atwerade afuduo bia nam eye wono ananum asem a wode ema ye se wiase yamfa na mwa ya abrabo ni ehunu kwan a ye befa so ene nanante atwere bebre ene wo wiase adenti ene hu hia se bible no nko a na sese ye de ho to so adenti na bible no nko a ana betimi aboa yen ama ye nidaso ahye ye nkran na afei aboa yen ewo ye nkwaje a ye de ye ho eto so yi sa ohwe Timothy nwoma etoso mienu no etimi ensa ne gichemu a yedunum ekopim edu enso no a Paul ade afutuai emai afa atresem no na yenhwe se de osidi afutuai ma Timothy se de obesi ahwe tresem yie se de obesi afa tresem no na aboa na brabo na edi no akọ enkwaje mu mini aba kan mame Timothy ngoma etosim ye tibia sa chichemu dunum kopim bienso wose na wufuru mofrasi na se wufuru mofrasi nim twere kronkron a ebem wo hunu nyansa afa Kristo Yesu mugidi Yesu edi wa konkwaje to aso na atwere nyina enye nipa enye obi eye onyame atwere nyina afiri onyame humi mu na eyama enti sa atwere ya ye ka ho asemi eye ema nkyerɛkyerɛ atanye ehia atenatene ene tene mu yen babu yi nko ana timi boa yen sa hallelujah sa babu ne na boa yen sa de a ene wato aso bio ade ko semu a eye dunson wo say na onyankopon na wose setnetene na boa yen sa ema ye pe na asiesie yen kra ema nyuma pa hallelujah enyuma pa ben ya abrabo pa suban pa ne ye pa ena Bible no boa yen ema yenya na se yakwati Bible no a yentimi nya no wo ba bia ye wo nwoma bebre nwoma kese a ebinum atwerɛtwerɛ enwoma animdifo atwerɛtwerɛ mekan se omuguso eguso etwerɛ na enso mu bia no a ebetimi de ye ho atoso eka Bible yi nko aho Peter nwoma etoso mienu no eti baako nkyemu a eye aduonu ene aduonu baako no Peter so hye asem no mukena ade boa ya ma ye hu sɛ de esese ye de ye ho to tresem no so tresem no nko a eno na ese ye de ye ya nyira so ɛwɔ ye nkyerɛkyerɛ wa twere sɛ eno ne kasa ɛbɛboa ye wa wie ebrem bra nipa ni da so asa bra nipa kwa awrahudie mu na wo haw ɛne osun ahyɛ ya asase su man no wa twere sɛ ɛna ɛbɛboa ye hweze de Peter kan no ko
Wasi mu ye kan say adwesem bia no ho no ma efa nipa nkyerase so na bae efi say adisem bi bibia no ho nyame ede ma ya eye nipa ne tirimpo nipa adwene me fi say there be da na onyankopon nipa kon na enam onyankopon nipa kronkron no so said ya hon kronkron de wo ekro no ana wo kasae enti ye onyame honhom ana de na asem ne maaye enti enya nipa asem said ye gu no se nipa bi ana abo wontim atwere ana ebinim amamre bi ana yayafa ana ye di akire da bi eye twedi ampon na numu honhom ana ode maaye enam na difo so etwere babu yi ede to ho maaye na enam santi tresem yi efa Kristo Yesu babu yi efa Kristo Yesu na enam se fa no honti no no so hwehwe se ye betimi afa so ade ahu ne yie nti wono so getum se se ye betimi anante na nkwagye no aye yende a te se ye hwehwe atwere no mu nti Yohane asempa eti a eye num no ni nchemu aye aduasan kron no Kristo Yesu eka asasem yi ade kire sede tresem no mu hwehwe no eho hia ehia eho hia ama ye nkwagye eho hia ama ye atenatene na ho hia ema yense ye de be ye afutu na afi aboa ya abrabo se na Kristo Yesu eka no wasem mo rere atresem wase ya hwehwe atresem no efise Yesu so se ya wadan kwa wo mu na no ne die eno na di Kristo Yesu so ho adanse minianom yentimi huru Yesu yie bra yenim onyame asem se onyame asem no ana boa yema yehu Kristo Yesu yie na wo ho ansa na wo ba ne nyina atresem no ene di ne ho adanse saa ne senti Yesu eka ho asem se yanhwehwe tresem no mu fi se no na di ne ho adanse enti enwoma no enye obi adia enye oman bi dia ena enye onipa bibre bi adia eye onyame enwoma eno ene di ne ho adanse se Kristo Yesu oye Awurade asedanka nyame dinda na Roma fo nwoma etia eye dunum ni nchemu a eye nan no eno so boa ye papa sede baabu yi esese yetimi de ye ho to so se yetimi ye ho tresem se eye onyame animu asem a ebeye din se ebede ye ho ebeto so enya nwoma bia saa na eye otumfo Nyankopon enwoma opese ne ma yesua ne ye de ye ho to so na boa ya asetena ene ya abrabo Roman fo metidunum nchemu aye nan no se na oka no eye Paul anu asem na bribia na watwera to ho no watwera ma yense enye yen kyerɛkyerɛ se yemfa bo aseto ene kristen mu nsam awre kyerɛ so na yemfa nya ni daso hallelujah enti dia na ni daso asan kyerɛsem na ma na ni daso dia na wura ho kyerɛsem na ma na awre kyerɛ Bible no eno ne na edi akyerɛ die betin de ye ho ato so bibia no ho a ebeboa yen aboa ama yatimi agina se onyame adehye eka Bible nko aho and Kristo ni a onye Bible nie ontimi nya Kristo ni panso a onfa ne ho nto twesem iso no na oni ani daso twedi ampon oma ye osoro ani daso ewo na asemi mu o Yesu din mu amen mejiri ye se enye ani daso ni awre chichire ene twesem mu no mu atenatene nko ana de maye Bible no tumi ankasa so ewom tumi ewo atwere no mu se ye de ho to so a ye hu otumfo Nyankopon tumi a eboa yen ama yetimi yenkurimdefo na Efesofo etia eyensia nchemu edunso Paul aka asasem wei ade kire se onyame asem no eyen krante onyame asem no eye han ade maye eye kania ade maye na yenhwe se de osika ano eye tinsia nchemu dunso Efesofo na monfa nkwagye dade eche na yemfa nkwagye dade eche ane honhom mu nkrante a eye Onyankopon asem no begiri ye se ye honhom mu nkrante ya podia baako eye nkrante eye honhom de eye Onyankopon asem eno na Kristo Yesu ade ye nkurimdifo enti osɔhwefo ne ba ne nkyɛn no bibia ne ho a wɔyɔɔyɛ ade ka sɛ watwerɛ sɛ ɛna bua no ɛma ne ye nkurimdifo eno
ene honhom nkranta yetimi de kutia osefo ne na ada ene ne na ede Hebrew fo nwoma no etinan nchemu ayedumienu no eno nso akasai ama yehu ye se enwoman sa asem ene sesa mere madare sa asem we senso ebetimi asesa obinua said ya wutie bi asem na ebetimi asesa wo enye tuo enye kire enye hunahuna asem we tumi wom na esesa odi bonyeni a yeyi no totwene ama saa di bonyeni no ene wotimi beye onyame ba odi ne ye bibia eyeyi Hebrew for man etina nchemu edumbienu se na oka no na onyankopon asem wo nkwa onyame asem no aye kenkan wase ewo nkwa na ahoden wo ana ahoden so ewo mu na ano nam asen kranta nifanu bia ehwem ewu echimu na ya akoma mu susuyem ni ade mu tamuafo enti onyankopon asem no tumi ewom ne se ne aye bonia ewo wakoma mu saa asem wei eba wo mu a etimi yi saa efidie no saa boni sunu gina efrim asem yi ene betimi asesa ye odibonye ni ti se de anya asem we ne betimi asesa no bibia no betimi asesa nipa eka asem yi ho enti Yesu eka ho asem se asem we eye na ase kanea asem we eye kwa so han ebra ye kan edwom wo ha ene dunkron ni nchemu a eye wo ha ene enum no wose Ewurade wa asem eye me na ase kanea ene me kwan so han nyame ma mama yamfa ye honto onyame asem no so mom ye hunu onyame asem no se eno na beboa yen se agirifo anya saade a na ya ye sum anwuma ane enam na mebusam etia diasa ne gichemu a eye num no wono nso aboae ama ye hunu onyame asem no tumi a ewo nyame asem no wo tumi wom mebusam tia diasa nchemu num no wase onyame asem ni nyina ehote na eyechem yakase yechem a eno na boye ho ban a bua ya ma yedi ye ho to no so ho nyame asem no yechem dia ne se tumi wom ebua yen a eboye ho ban afri obonsam akode a wode akutia ye no enti asem wei eya asem a esi ehu mekani wei a na mekani se Yes Kristo wa ye nhweso na wa ye osuru ni no oba ye wanfa asem na ani agro wanfa asem na ani agro ti Matias empatinan ne nchemu a eye miensa akopim du baako no ye hwe mpu ni mpu ebra osohefo no akọ Yesu Kristo nchen sede atwere no asidi akotene ewo onyame anumu na ebua no ema ne timi ye nkunimdifo ewo obonsam so Matias empatinan nchemu miensa akopim du baako sen na osotwefo no ba ebra odada fo Satan eba ne nchen ba so ne hweye no sa woni onyankopon ba no a kasana boi enane pan no no na obu ase ahona Yesu Kristo bu ase watwere se enya pan no nko so no nipa nam betena se na asem biara efro onyankopon anum onyame anum asem ane Yesu en nyame anum asem ane ye ka ho asem mi kanfo onyame anum asem a eye twere asem di ma se fa na mo wa brabo fa na fa hoto so na no na tumi ewo mu to asoma me ana obonsam de no hona Satan esama no subio na osad ni kokro kronkron na okoduru asorofie tenten no na otuna ni hwe Jerusalem krono a na krono aye fe krono ni monyam wom adan akwan Jerusalem kro a wasiesie no tama no ohui na okachira ni se sa wonu onyankopon ba no a to wotwe fama na watwere se wunti obehye na bofo ama wabesoa woni nsem na wonan ampembo aha na Satan asu kotuo na awrehosem ni enye ade ahire nyina eneye Satan ebo modern eka ase watwere se nanso asam no na ente saa sato ho twene fom na wahye na abofo ama se wobesoa woni nsem Yesu hu se wo yesa na wo so Awurade onyankopon wahwe nyame ka se oboye ho ban a yenkwagyina soro ka se me to me ho atwene na mahwe se
bia nyame beso me mu a me kai bre bia eye osempakani bi na wagye ne ho di na oye ne ho se de onyankopon bo Daniel ho ban wo jata ebuo mu no South Africa na asem isi ye na ono nso ye na adwen se obekọ zoo na wakwa kire se ampa so nyame bo Daniel ho ban a wono nso esese onyame bo ne ho ban na oto no ho se obekọ jata buo no mu abusuafo wanuru buo no mu ana jata no eso no mu bo na mene na obubu no mpem nyina yanso awurade hwe wo sa kwan no so Yesu ma obonsa hu se yanso awurade hwe na onyankopon no ankasa no bo ye ho ban sede ono ehunu yen na emum nya yen ana ye kwa kire se ye wotumi ana se onyame ebebo ye ho ban nyame no ankasa ebo ye ho ban edada Satan eka asase mu menia no ye dia na Yesu afiri mu wa ha atwere bebre na nipa kotu nanso nya watwere se ni nyina na enokore enya watwere se ni nyina na ebetimi dia ho atoso nipa bebre kotu Bible no a ne nkyerase ene de ode ma no enya de beboa nipa asetena ama obetimi de ho atoso nanso wo ka so watwere se enu de ho hia se yesua de yie na yenyante ase wo twese no mu yie na osefo no na ada akwan so no obi ka se watwere se a yanso ya hunu ni se eye Bible na akanti enokre Satan ka de nanso na yen enya nokre to asoma me na Yesu se ni se ana Yesu ka kire se watwere bio se enso awurade onyankopon hwe enso awurade hwe ye nyame mai mama ye enso awurade hwe onyame aboa yen ami ahunu ni esese ye yamwa pankwananti sumu anhwe se nyame baba ye ho ban nemom onyame no ankasa no enim kwanya ofaso ebo ye ho ban enti Yesu Kristo ba no waka asem bi wasise motise wo beposo ana wo sura wo ha mamonko chese menkwa ye wa adwen se mekoso ahwe sope nyame mpe nemom ye nto aso se de be ya ye betumi aye nkurindifo e na asem to aso na obonsa fa ni biem ko be potenti eti bra oto aso ni ko be pokronkron no so kronkron na tifi be pono so aha chere ni wiase ahin anu chere ni wiase ahin nyina ni mu anmu onyam na wose ne se anu wose ne se se wo bekoto asore me a akamdiye ni nyina be ma ana Yesu se ana Yesu ka kire nse free ho free me suko Satan na watwere se asedan kan watwere se otumfo nyankopon de watwere se ena ye nkunimdifo watwere se ena ese beboai na onyame nkoa na ese de ho koto no na afi yesom no na obonsam gya no kwa afi se wahu yie se Yesu watwere se no eno no de ho atoso dio Yesu ebeyo bia ya watwere se dio obonsam beka bia ya watwere se eno na ese yenso eboa ya brabo ene ya asetena se de ebeya ye beye nkunimdifo onyame nhira ye onom ye na abra ye wura adesua mu yi no ye de watwere se ene beye adwuma yamfa ya adwen yamfa ya fi se yamfa ya nsusu ye watwere se na Satan edi nkuguo wo ho no saa watwere se na yenso ye be ma Satan edi nkuguo titru ewo atoro nkyerɛkyerɛ ene nkyerɛkyerɛ a enyira onyame asɛm so na nso nipa edi akyerɛ no nyame nhyira wo se ne wate ne nyame nhyira wo se won so wode wo ho ato asɛm yi so nyame ma nya nkurundifo wo Yesu din mu amen.